নীতি আয়োগের বৈঠকে কর চাপ স্ট্যালিনের। কেন্দ্রীয় করের 50% রাজ্যগুলিকে দিক কেন্দ্র, আর্জি তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর। কি বলেছেন এম কে স্ট্যালিন, শোনাবো। কেন্দ্রীয় করের 50% রাজ্যগুলিকে দিক কেন্দ্র দাবি করেছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। করের 50% দাবি এম কে স্ট্যালিনের। নীতি আয়োগের বৈঠকে কর চাপ স্ট্যালিনের। আমরা যেমনটা জানি, ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এই নীতি আয়োগের বৈঠকে, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছিলেন, পাশাপাশি বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা এই সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা উপস্থিত ছিলেন না, কিন্তু এম কে স্ট্যালিন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী, তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি সেখানে উপস্থিত থেকে কেন্দ্রীয় করের 50% কর রাজ্যগুলিকে দিক, এমনটাই দাবি করেছে কেন্দ্রের কাছে। এই আর্জি করা হয়েছে তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রীর তরফে। মনীষ শুক্লা আমাদের প্রতিনিধি রয়েছেন এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে। আমি চলে যাব মনীষের কাছে। মনীষ, আমরা দেখেছিলাম যে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এই নীতি আয়োগের বৈঠকে। নীতি আয়োগের বৈঠক, এই বৈঠকে কেন্দ্র এবং রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সেখানে পর্যালোচনা হয়। বলা হয়েছিল যে অপারেশন সিঁদুর নিয়েও হয়তো এই নীতি আয়োগের বৈঠকের মধ্যে আলোচনা উঠতে পারে, কিন্তু এম কে স্ট্যালিন এসে যে আর্জি জানালেন, সেখানে কেন্দ্রীয় করের 50% রাজ্যগুলিকে দিক কেন্দ্র, এই বিষয়টা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিস্তারিতভাবে আমাদেরকে জানাও, কি বলেছেন এম কে স্ট্যালিন। মানে শোনা যাচ্ছে? যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে আমাদের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধিরা। আমরা আবারও নজর রাখবো মনীষের দিকে। তবে আপনাদেরকে আরো একবার জানিয়ে রাখি, যেমনটা বলছিলাম আপনাদেরকে, যে এম কে স্ট্যালিন যেটা ডিমান্ড করেছেন, যিনি আর্জি করেছেন যে 50% শেয়ার সেন্ট্রাল ট্যাক্স অর্থাৎ কেন্দ্রীয় ট্যাক্সের 50% রাজ্যগুলিকে দেওয়ার আর্জি জানিয়েছেন এম কে স্ট্যালিন। আমরা পেয়ে গেছি মনীষকে, চলে যাব মনীষের কাছে। মনীষ, আজকে স্ট্যালিনের এই দাবি, এই আর্জি 50% কেন্দ্রের 50% কর রাজ্যগুলিকে দেওয়া হোক, এই দাবির পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন দাবি নিয়ে বিস্তারিতভাবে জানাও আমাদেরকে এম কে স্ট্যালিন ঠিক কি বলেছেন। देखिए, बिल्कुल आज की जो नीति आयोग की बैठक हुई है 10वीं गवर्निंग काउंसिल की, काफी महत्वपूर्ण है। और इस बैठक में सबसे जो अहम मुद्दा है, तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उन्होंने इस बैठक में शामिल होकर कुछ मुद्दे उठाए हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, उन्होंने कहा है कि चूंकि इस बैठक में शहरीकरण को लेकर बात हुई है, विकास को लेकर बातचीत हुई है, विकास की गति को तेज करने को लेकर बातचीत हुई है, और प्रधानमंत्री ने कहा है कि सभी, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो टीम इंडिया की तरह काम करें और तभी विकास की गति तेज हो पाएगी। इसी आधार पर तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उन्होंने कहा है कि तमिलनाडु एक तेजी से बढ़ता हुआ, शहरी की अगर बात करें तो काफी तेजी से वहाँ विकास हुआ है। और जो केंद्र सरकार की तरफ से जो केंद्र सरकार के टैक्सेस हैं, वो उसमें जो राज्यों का हिस्सा है वो 50% किया जाना चाहिए। ये जो मांग है वो काफी अहम है, और उन्होंने कहा है कि जो अभी तक परसेंटेज है वो काफी कम है। कुल मिलाकर 33% के करीब राज्य सरकार को मिलता है केंद्र के कर में हिस्सा जो है, और अब इसको बढ़ाकर 50% से ज्यादा किया जाना चाहिए। हालांकि ये जो नीति आयोग की बैठक थी, इसमें ये सुझाव के तौर पर दिया गया है, उन्होंने मांग की है, लेकिन अब देखना होगा जब इस बैठक के बाद जो अंतिम निर्णय इसमें लिया जाएगा, जो सरकार की तरफ से बताया जाएगा कि किन किन मुख्यमंत्रियों ने क्या सुझाव दिए और उनकी तरफ से किन किन सुझावों को अंतिम निर्णय लिए जाने में शामिल किया गया, तो उस समय यह देखा जाना महत्वपूर्ण होगा कि जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, उनकी इस मांग पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है। लेकिन इतना तय है कि जो जिस तरह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उस तरह गैर भाजपा शासित जो अन्य राज्य है, उनका भी मानना है कि जो ये बात कही गई है उसका समर्थन किया गया है। और साथ ही साथ 50% जो हिस्सेदारी की बात की गई है केंद्रीय करों में, जो राज्य की हिस्सेदारी है, वो काफी महत्वपूर्ण मामला है। अब देखना होगा सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। जी মনীষ, কেন্দ্র এবং রাজ্য সমন্বয়ের বার্তা দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নীতি আয়োগের বৈঠক থেকে, কিন্তু এম কে স্ট্যালিনের এই বক্তব্যে কেন্দ্রের বক্তব্য কতটা গুরুত্বপূর্ণভাবে গ্রহণ করে, কেন্দ্র এই সিদ্ধান্তকে কতটা গুরুত্বপূর্ণভাবে গ্রহণ করে, এবং আদৌ যদি গ্রহণ করে তাহলে সেটা কতটা কার্যকর হয়, সেদিকেও কিন্তু অনেক বাধা বিঘ্ন থেকে থাকতে পারে, অনেক কিন্তু জটিলতা আছে।
देखिए बिल्कुल, हालांकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने ये मांग जरूर रखी है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से इस मांग को पूरा करना जरूर मुश्किल होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो इसका एक पूरा सिस्टम है और इसमें एक सिस्टमेटिक तरीके से ये विभाजन किया गया है कि अगर केंद्र की सरकार की तरफ से कोई टैक्स की एक प्रोफार्मा बनाया जाता है, उसमें स्टेट की क्या हिस्सेदारी है, होती है और होनी चाहिए। तो वर्तमान समय में जो हिस्सेदारी है, अगर तमिलनाडु के लिए वो 50% की जाती है, तो अन्य जो राज्य हैं उनकी तरफ से भी ये मांग उठेगी। ऐसे में निश्चित तौर से केंद्र सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी मांग पर फिलहाल 50% हिस्सेदारी पर सरकार कोई सकारात्मक जो है निर्णय लेने नहीं जा रही है। जी একদমই মনীষ, আমরা শুনলাম সেই বক্তব্য বিস্তারিত হবে, কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন এই বিষয়গুলিকে নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে, ঠিক সেই আলোচনার সময় কিন্তু আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে গড়হাজির। অর্থাৎ মুখ্যমন্ত্রী যদি সেখানের মধ্যে উপস্থিত থাকতেন তাহলে কিন্তু এই বিষয়টা আরো জোর দিত। একদিকে কর নিয়ে বারংবার কিন্তু এই যে চাপ সৃষ্টি করা, এটা কিন্তু আরো ডবল স্পেশাল হতে দাঁড়াতো এখানে দাঁড়িয়ে। देखिए, निश्चित तौर पर ममता बनर्जी, आपको याद होगा कि पिछली बार जो नीति आयोग की बैठक हुई थी गवर्निंग काउंसिल की, उसकी मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ये आरोप लगाया था कि उनका जब समय आया, उनके बोलने का समय आया मीटिंग में, तो ठीक 10 मिनट बाद उनके माइक को बंद कर दिया गया था, उनको बोलने का समय नहीं दिया गया। वो जो अपनी बात रखना चाहती थी वो नहीं बोल पाई, और यही वजह है कि जो सूत्र बताते हैं कि ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं हुई हैं, और उनका मानना है कि जब विपक्ष को या एक विपक्षी दल के मुख्यमंत्री के तौर पर उनको समय ही नहीं दिया जाना है, तो ऐसे में वो इस मीटिंग में क्यों शामिल है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में आज शामिल होती तो निश्चित तौर पर कई अहम मुद्दे और कई একদমই এই বিষয়টার অন্তত খুব বড়সড় একটা প্রভাব পড়তো অবশ্যই। অনেক ধন্যবাদ। মনীষ শুক্লা আমাদের প্রতিনিধি ছিলেন নিউ দিল্লি থেকে আমাদের সঙ্গে।